الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. حضرات گرامی، آج اس خطبے کا ٹاپک ہے NRC کیا ہے. NRC اگر لاگو ہوتا ہے ہمارے ملک میں، پورے دیش میں، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اور جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں اگر وہ نہیں دے پائے تو ہمیں کس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ جو چیلنجنگ حالات سچویشنز آئیں گے ان کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز جس پر ہم تھوڑی سی اور روشنی ڈالیں گے، بات کریں گے، وہ ہے شب برات کی حقیقت کیا ہے. یہ دو چیزیں ہیں. ان دو چیزوں پر بات کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر صاف صاف کلیئر کٹ فرما دیا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 26 میں قل اللہم مالک الملک، کہہ دو کہ اے حکومت اور سلطنت اور بادشاہت اور پاور کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، آپ جسے چاہتے ہیں پاور دیتے ہیں، آپ جسے چاہتے ہیں حکومت دیتے ہیں. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتے ہیں پاور چھین لیتے ہیں. وتعز من تشاء، جسے آپ چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں. وتذل من تشاء، اور جسے آپ چاہتے ہیں اسے ذلیل کر دیتے ہیں. بیدک الخیر، ساری دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی آپ کے ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ کو ہر چیز پر پورا کنٹرول ہے. تو آپ دیکھیے کہ معاملہ کہاں سے کہاں تک اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا، اور اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں. کہاں ایک طرف پاور اور حکومت تھی، کہاں پورا دیش ہمارے کنٹرول میں، ہمارے حکومت میں تھا، اور معاملہ کہاں تک پہنچا کہ اب آپ کو ثابت کرنا ہے، یو ہیو ٹو پروف دیٹ یو آر سٹیزن آف انڈیا. آپ کو ثبوت دینا ہے. ملک تو چھوڑیے، حکومت تو چھوڑیے، وہ تو گئی. اب یہ بتانا ہے کہ
यू आर इंडियन सिटीज़न और नॉट, आप हिंदुस्तान के शहरी हैं या नहीं हैं। ये कौन कर रहा है? पावर किसके हाथ में है? हुकूमत किसके हाथ में है? अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। और इसी चीज़ को बाज़ लोग गलतफहमी में, मिसकॉन्सेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग में रहते हैं कि फ़लाँ की वजह से ऐसा हो गया, फ़लाँ पार्टी फ़लाँ ग्रुप की वजह से ऐसा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में क्या फरमाता है इसके बारे में? किसी को पावर और हुकूमत मिलती है या किसी से छीना जाता है? सूरतुल आराफ आयत नंबर 128 अल्लाह ताला कहता है, मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी, जब मिस्र में फ़िरौन की हुकूमत थी, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को एड्रेस करते हुए कहा, क्या कहा? वक़ाल मूसा लिक़ौमिही, मूसा ने अपनी कौम से कहा, इस्ताईनु बिल्लाह, अल्लाह से मदद चाहो, अल्लाह से सपोर्ट मिलेगा, कहीं और से नहीं मिलेगा। कोई पार्टी, कोई ग्रुप, कोई संगठन, कोई सोसाइटी, कोई हुकूमत मदद नहीं करेगी। इस्ताईनु बिल्लाह, मदद मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी? अल्लाह तबारक व तआला के पास से मिलेगी। वस्बिरू, और अल्लाह ने जो कहा है उस पर जमे रहो। मदद कैसे मिलेगी? अल्लाह ने जो कहा है उसको करोगे तब मिलेगी। और उसके बाद फरमाया, इन्नल अर्द लिल्लाह, बेशक ये धरती, ये ज़मीन, ये प्लैनेट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। ये ज़मीन किसकी है? अल्लाह ताला की है। यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसे दे देता है। तो किसको दिया है अल्लाह ताला ने? हिंदुस्तान की ज़मीन किसको अल्लाह ताला ने दिया है? किसी और ने नहीं दिया, किसी और की प्लानिंग से ऐसा नहीं हुआ, यह अल्लाह के फ़ैसले से हुआ। चूँकि अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में कहता है, यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही, अल्लाह जिसे चाहता है उसे देता है। लेकिन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, याद रखना चाहिए अंजाम और एंड तो अल्लाह से डरने वालों के लिए ही है। ठीक है, दुनिया में हो सकता है कि पावर किसी के और के पास हो, हम पावर हासिल नहीं कर सके, लेकिन आखिरत का अंजाम किसके लिए है? लिल मुत्तक़ीन, जो अल्लाह से डर करके उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या हम लोग अल्लाह ताला से डर रहे हैं? क्या मुसलमान अल्लाह ताला से मदद के पोजीशन में है? क्या मुसलमान सब्र कर रहे हैं? हम सबको इसका जवाब मालूम है कि जो कौम अल्लाह ताला की पहली ज़रूरत, पहला हुक्म यानी नमाज को फॉलो ना करे, वो बाकी चीज़ों पे कहाँ से सब्र करेगी? कहाँ से वो अड़ेगी? कहाँ से वो टिकेगी? कहाँ से जमेगी? अब आइए, इसी वजह से चीज़ों को देखने का तरीका अलग अलग है। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम्हें किस नुक्ते नज़र से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया के हालात को देखना है, तो अल्लाह और उसके रसूल की नज़र से देखना है, दुनिया की नज़र से नहीं देखना है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे पावर लेकर दूसरों को दिया। अब हमारे पास जो कुछ है वो भी बचेगा कि नहीं, उसकी कोई गारंटी अब भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में दूसरी जगह फरमाया, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, अल्लाह किसी कौम के हालात बदलता नहीं है जब तक कि वो ख़ुद अपने आप को बदलने की कोशिश ना करें।
अब आइए हम जो हमारा असल टॉपिक है कि एनआरसी ये क्या है और ये होगा तो हमें किस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा। तो इसमें पहला पॉइंट जो है कि एनआरसी का मतलब क्या होता है। एनआरसी, सीएए, एनपीआर ये तीन चीज़ें बोली जाती हैं और अक्सर लोग इसमें फ़र्क नहीं समझ पाते हैं, डिफरेंस क्या है। एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी पूरे हिंदुस्तान के शहरियों का, सिटीजन्स का रजिस्टर बनेगा जिसमें आपको डिक्लेयर किया जाएगा कि आप हिंदुस्तान के शहरी हैं, सिटीज़न हैं या नहीं हैं। अगर आप उसमें साबित कर पाए कि आप हिंदुस्तान के शहरी हैं, सिटीज़न हैं, तब आपको वोट देने का अधिकार रहेगा, हक रहेगा, आपको प्रॉपर्टी रखने का हक रहेगा और आपको यहाँ का शहरी माना जाएगा। और अगर नहीं साबित कर पाए कि आप इंडिया के हैं तो फिर क्या होगा। नंबर 1, आपसे वोट देने का हक छीन लिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आप हिंदुस्तान में, इंडिया में कोई प्रॉपर्टी, कोई ज़मीन, कोई घर आपका नहीं रहेगा, वो किसका हो जाएगा, गवर्नमेंट का होगा। चूँकि आप यहाँ के हैं ही नहीं तो यहाँ की कोई चीज़ आपको रखने का अख्तियार और अधिकार नहीं होगा। और तीसरा, उससे आगे जो बहुत डेंजरस चीज़ है वो क्या है कि 2 ही जगह आपकी हो सकती है। या तो डिटेंशन सेंटर, बड़े बड़े घर बना के जिस तरह से एनिमल रख दिए जाते हैं कहीं, जानवर, उस तरह डाल दिया जाएगा जैसे आसाम में डाला गया। और नहीं तो आपको यहाँ से कहा जाएगा कि आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ तो रोहिंग्या मुसलमानों की तरह इंसान भटकता फिरेगा, कोई पूछेगा नहीं। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे, हम डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाएंगे। तो नहीं दिखाएंगे तो भाई क्या कर लेंगे। इतनी सारी चीज़ें हुई, हमने क्या कर लिया। बाबरी मस्जिद का फ़ैसला हुआ, क्या कर लिया हमने। हिजाब पर बैन लग गया, क्या कर लिया। और बीफ पे बैन लग गया, क्या कर लिया। 370 हट गया, क्या हो गया। बहुत सारी चीज़ें हो रही है हमारे पास। जब खुद ही अपना कुछ नहीं है, अपनी यूनिटी नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है, कोई क़ियादत नहीं है, कोई पावर नहीं है, हम में से कौन किसकी बात मानेगा बोलिए। यहाँ जितने लोग जमा हैं, किसके हुक्म पर वो कहेंगे कि आप जिधर कहेंगे उधर हम जाएंगे। एक आदमी दूसरे की बात मानने के तैयार नहीं, वो लोग क्या कर पाएंगे। इसलिए इस तरह की बातें करने के बजाय हमें देखना यह है कि हमें करने का काम क्या है। हमें अपना, अच्छा, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐलान किया कि इलेक्शन से पहले एनआरसी होगा, तो हुआ तब भी, और अगर उसके बाद होगा 2024 के इलेक्शन के बाद भी, तो आप कैसे साबित करेंगे कि आप इंडिया के शहरी हैं। अब उसके लिए सिटीज़नशिप का जो एक्ट है 1955, कई तरह से उसमें सिटीज़नशिप इंसान को मिल सकता है इंडिया का। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिटीज़नशिप बाय बर्थ, सिटीज़नशिप बाय डिसेंडेंट, सिटीज़नशिप बाय रजिस्ट्रेशन। तो हम 2 तरह के सिटीज़नशिप पे बात करेंगे जो हम लोगों की ज़रूरत की है। हम लोग तो यहीं पैदा हुए, कहीं और से आए नहीं हैं, इसलिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है वो नोट करने की चीज़ है। अपने घर वालों को आप देखिए, उनका डेट ऑफ बर्थ लिखिए और फिर ये कंडीशन अप्लाई कीजिए। नंबर 1, वो लोग जो 1 जुलाई
1987 से पहले पैदा हुए। कब से? 1 जुलाई 1987, 1987 से पहले पैदा हुए। इनको क्या करना है? सिर्फ अपना शहरी होना, अपना सिटीजनशिप साबित करना है कि मैं हिंदुस्तान का शहरी हूँ। कैसे करेंगे वो बाद में मैं बताऊंगा। नंबर 2, जो लोग 3 दिसंबर 2004 से पहले पैदा हुए, 2004 से पहले पैदा हुए, 1987 से लेकर के 2004 3 दिसंबर के बीच में पैदा हुए, उनको क्या करना पड़ेगा? ये साबित करना पड़ेगा, 2 चीज़ें साबित करनी पड़ेगी। एक ये कि मैं खुद इंडिया का शहरी हूँ, और जैसे मेरी फॉर एग्ज़ाम्पल डेट ऑफ बर्थ 1990 है, तो मुझे 2 चीज़ें साबित करनी है, खाली अपना सिटीजनशिप नहीं, मैं हिंदुस्तान का सिटीज़न हूँ, शहरी हूँ, और दूसरा मेरे माँ बाप में से कोई एक कौन है? इंडिया का सिटीज़न है, शहरी है। तीसरी कैटेगरी वो है जो 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए। कब के बाद पैदा हुए? 3 दिसंबर 2004 के बाद। उनको अपना और अपने माँ बाप दोनों का हिंदुस्तान का शहरी होना साबित करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो हो गया बाई बर्थ। जो लोग हिंदुस्तान से बाहर रहे उनका क्या है? तो उनका ये है कि वो हिंदुस्तान के शहरी थे और 1992 से पहले कहीं बाहर मुल्क में रहे और वहाँ उनका बच्चा पैदा हुआ, तो वो इंडियन शहरी माना जाएगा। कब से? 1992 से पहले। अच्छा, उसके बाद 10 दिसंबर 1992 से के बाद जो बच्चा पैदा हुआ, और अगर उसके माँ या बाप दोनों में से कोई एक इंडियन शहरी है, तो उसे भी हिंदुस्तानी माना जाएगा। लेकिन 3 दिसंबर 2004 के बाद से जो बच्चे पैदा हुए बाहर में, अब्रॉड में, सऊदी अरब में, अमेरिका में, कहीं भी, तो उनके लिए कंडीशन है, अगर 1 साल के अंदर उन्होंने इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन वहाँ जा कर के बताया होगा कि मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ, मैं इंडिया का हूँ, तब वो इंडियन शहरी माने जाएंगे, वरना वो तो इंडिया के होंगे, उनके बच्चे दूसरे मुल्क भेज दिए जाएंगे। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है बहुत से लोगों के लिए जो बाहर में रहते हैं। अब उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि बहुत से लोग इसमें हिंदू भी मुसलमान भी कागज़ नहीं दिखा पाएंगे, डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाएंगे। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है? बर्थ सर्टिफिकेट, याद रखिए, बर्थ सर्टिफिकेट। अब अगर आप 90 साल के भी हैं, 100 साल के हैं, तब भी बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। कोर्ट में जाना पड़ेगा उसके लिए, हर चीज़ हो सकती है, करना पड़ेगा। पासपोर्ट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट पहले के, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो यहाँ डिस्कस करने का नहीं है। इंशाल्लाह उसकी डिटेल आप बाद में जानना चाहेंगे तो मिल जाएगा। तो ये चीज़ें, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी बताया जा रहा है। लेकिन अभी जब आएगा ये, तो उस वक्त और डिफ़ाइन करके, स्पेशलाइज करके बताया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें, लैंड के, ज़मीन के कागजात आपके हो सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो बहुत बड़ा चैलेंज पैदा करेगा वो क्या? डिफरेंस ऑफ स्पेलिंग। बाप के नाम में अलग स्पेलिंग है, माँ के नाम में अलग है, मेरे नाम में अलग है, तो हिंदुस्तानी शहरी होते हुए आप गैर हिंदुस्तानी हो जाएंगे। आपके पासपोर्ट में, बर्थ सर्टिफिकेट में अलग स्पेलिंग है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में अलग हैं, तो आप प्रॉपर्टी आपकी नहीं होगी, वो गवर्नमेंट की हो जाएगी। बहुत सारे वो पैदा होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट में, तमाम कागजात में
آپ کے بچوں کے، آپ کے بیوی کے، آپ کے ماں باپ کے، آپ کے پراپرٹی میں سب میں ایک ہی طرح کی اسپیلنگ ہو، ڈیفرنس نہ ہونے پائے، اس کو چیک کر کے ابھی سے اس کو سدھارنا پڑے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ڈاکومنٹس نہیں دکھا پائیں گے، اس میں مسلمان بھی ہوں گے اور نان مسلمس بھی ہوں گے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے، اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ نہیں دکھا پاتے ہیں تو آپ کے لیے انڈیا میں کوئی جگہ، دو ہی جگہ ہوگی، یا تو ڈیٹینشن سینٹر یا آپ کہیں جائیے، پاکستان، بنگلہ دیش، کہیں اور چلے جائیے، آپ کو یہاں کی شہریت نہیں دی جائے گی اگر اپنا سٹیزن شپ ثابت نہیں کر پائے تو۔ لیکن اگر وہ ہندو ہے، کرسچن ہے، سکھ ہے، پارسی ہے، جین ہے، کوئی بھی دھرم کا ہے، اگر وہ اپنا ڈاکومنٹس نہیں دکھا پاتا ہے تو اس کے لیے سولوشن ہے۔ کیا ہے وہ؟ CAA، سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ۔ وہ اس کے ذریعے سے گورنمنٹ آف انڈیا مسلمانوں کے علاوہ تمام اور لوگوں کو، تمام ذاتی کے، دھرم کے لوگوں کو کیا کرے گی؟ یہاں کا شہری گھوشت کر دے گی، ڈکلیئر کر دے گی۔ مسلمانوں کے لیے اس میں نہیں ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنا بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے۔ اب ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ بہت سے لوگ بولتے ہیں اتنے سارے لوگ ہیں کیسے ہوگا، 30 کروڑ لوگ ہیں کیسے یہ بات ہوگی؟ تو فالس ہوپ میں، جھوٹی امید میں جینا نہیں چاہیے۔ جو ریئلٹی ہے وہ جب سامنے آئے گی، تو آپ نے آسام میں دیکھا کہ پوری لائف انڈین فورس میں کام کرنے والا وہ بھی ڈیٹینشن سینٹر میں چلا گیا، اسے بھی اپنی شہریت ثابت کرنی مشکل ہو گئی، اور کوئی بھی وہاں پر کوئی مومنٹ، کوئی تحریک، کوئی گروپ، کوئی پارٹی بچانے کے لیے نہیں آئی۔ اس لیے یہ چیزیں ابھی سے ہمیں تیار کر کے رکھنی پڑے گی۔ تو یہ تو پہلی چیز تھی NRC کے بارے میں۔ دوسری چیز جو ہے شب برات کے بارے میں۔ شب برات یعنی 15ویں شعبان، اس کے بارے میں ایک چیز کے علاوہ باقی ساری چیزیں ہماری پیدا کی ہوئی ہیں۔ فار ایگزامپل، رات کو عبادت کرنا، نئے نئے کپڑے پہننا، نئے نئے کھانے بنانا، اسپیشل قسم کی نمازیں پڑھنا، یہ ساری کی ساری انوینشنز ہیں مسلمانوں کی۔ اللہ رسول کا اس بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ کیا چیز ثابت ہے؟ ایک چیز، وہ السلسلۃ الصحیحہ کی 1563 نمبر حدیث ہے، 1563۔ شب برات یا 15ویں شعبان کے بارے میں صرف ایک چیز ثابت ہے، وہ کیا ہے؟ ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان یعنی شب برات کو دنیا والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، فیغفر لجمیع خلقہ، تمام مخلوقات کو معاف کر دیتا ہے۔ کون سی تمام مخلوقات؟ جو اللہ سے معافی مانگے، جو اللہ سے توبہ کرے، جو گناہ کرے ان کو نہیں، جو نماز چھوڑے ان کو نہیں، جو حرام کمائے ان کو نہیں، جو اللہ کی طرف پلٹے ان کو معاف کرتا ہے۔ دو لوگوں کو معاف نہیں کرتا، یہی چیز ثابت ہے۔ کن کو؟ الا لمشرکن، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو، شرک کرتا ہو، چاہے وہ قبر کو پوجتا ہو، غیر اللہ سے دعا کرتا ہو، یا مورتی کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہو، کوئی بھی قسم کی شرک کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو اس رات میں معاف نہیں کرتا۔ اور نمبر 2 کس کو معاف نہیں کرتا؟ مشاحن کون ہے؟ کینہ کپٹ رکھنے والا، دل میں بغض رکھنے والا، مسلمانوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، کسی سے بھی دل میں نفرت اور دشمنی رکھنے والا، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، باقی تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے دل کو صاف کرنا اور اپنے ایمان اور عقیدے کو پاک صاف کرنا،
تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کر دے۔ اب پورے خطبے کا کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ نمبر 1، NRC نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز یہ آئے گا تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی شہریت ثابت کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ برتھ سرٹیفکیٹ، پاسپورٹ، بینک اکاؤنٹ، لینڈ ڈاکومنٹس اور جو کچھ بھی ہے سب کا ڈیٹ اور سب کا اسپیلنگ بالکل ملنا چاہیے، ایک جیسا ہونا چاہیے، ڈیفر نہیں کرنا چاہیے وہ آنے سے پہلے۔ اور مسلمان اگر ہوں گے وہ ثابت نہیں کر پائیں گے تو ان کے لیے کوئی سولوشن نہیں ہے۔ یہاں نان مسلم اگر ہے تو اس کے لیے CAA کے ذریعے یہاں پر سٹیزن شپ دے دی جائے گی، ہندوستان کا شہری ان کو مان لیا جائے گا۔ اور دوسرا شب برات میں کوئی عبادت، کوئی روزہ، کوئی نماز اور کسی طرح کا کوئی پکوان، نئے کپڑے اور فیسٹیول کی طرح منانا، یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت ہے۔ صرف ایک چیز ثابت ہے، وہ کیا؟ کہ آپ اپنا عقیدہ اور ایمان صحیح رکھیے، اور دوسرا اپنے دل کو مسلمانوں کے تمام قسم کی دشمنی سے، نفرت سے، بغض سے، عداوت سے پاک رکھیے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتوں سے، عذاب سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔